दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक अंतर्गत ईसीएल के तिलाबनी कोलियरी के नई परियोजना का उद्घाटन श्रमिक संगठनों के विरोध के कारण नहीं हो सका। श्रमिक संगठनों ने कोयला उत्पादन के ठेका प्राइवेट ठेकेदारों को दिए जाने का विरोध किया। श्रमिक संगठनों का कहना है कि नहीं करने दिया जाएगा निजीकरण। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक अंतर्गत तिलाबनी कोयला खदान के तिलाबनी एमडीओ प्रोजेक्ट का मंगलवार को उद्घाटन का कार्यक्रम निर्धारित था। ईसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता को इस परियोजना का उद्घाटन करना था। उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन सीटू समेत अन्य श्रमिक संगठनों के एक साथ कड़े विरोध और प्रदर्शन के कारण इस उद्घाटन को रोक दिया गया। पूर्व सीपीआईएम सांसद व सीटू जिला महासचिव वंश गोपाल चौधरी के नेतृत्व में तिलाबनी एमडीओ प्रोजेक्ट को निजी कंपनी के हाथों में सौंपे जाने का कड़ा विरोध किया गया। श्रमिक संगठनों के कड़े विरोध को देखते हुए तिलाबनी एमडीओ प्रोजेक्ट के उद्घाटन को स्थगित करना पड़ा। पूर्व सांसद व सीटू के जिला महासचिव वंश गोपाल चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रतिवर्ष 1,86,00,000 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य वाली इस परियोजना को ठेकेदारों को सौंपा गया है। सीटू ने हमेशा से ही कोयला खदानों के निजीकरण का विरोध किया है। ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि कोयला खदानों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में सभी कोयला खदानें निजी हाथों में सौंप दी जाएंगी। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण बड़ी कठिनाई से किया गया। बीजेपी सरकार को कोयला खदानों से जो पैसा मिलता है वो आम जनता का पैसा है और उस पैसे से जन कल्याण का काम किया जाता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोयला खदानें अंबानी व अडानी को बेचने की अनुमति नहीं देंगे। सकाल बेला तिलाबनी कोलियरीते सकाल 10টা থেকে 1:30-2টো পর্যন্ত কয়লা খনির শ্রমিকরা সিএমএসআই, সিআইটিইউ, আইএনটিইউসি এবং এআইসিসিটিইউ মূলত আর তার সাথে এআইটিইউসি এই 4টে ইউনিয়নের আলোচনা মতো বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়েছিল। কয়লা বেসরকারীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে 3টে কোলিয়ারিকে এখন কেন্দ্রীয় সরকার ইসিএল এর বেছে দিয়েছে। তার মধ্যে তিলাবনি অন্যতম এবং ওখানে আজকে অনুষ্ঠান ছিল, সিএমডি যাওয়ার কথা ছিল। গতকাল শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে ওখানে যে আমাদের বদলি করা যাবে না এবং সমস্ত শ্রমিক সমস্ত ঝান্ডা একসাথে মিলে আইএনটিসি, এআইটিসি, এইচএমএস, সিটু, তার সাথে গতকাল আইএনটিটিইউসি তৃণমূলের সমর্থক শ্রমিকরাও একসাথে মিছিলে হেঁটেছিল এবং সেই মতো আজকে উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের আগে ওই এলাকার মানুষ এটা সমর্থন করেছে, যেহেতু এই কয়লা খনি বিক্রি করা, বেসরকারীকরণ করা, যেটা এখন বারবার আলোচনা হচ্ছে, এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে ওই অনুষ্ঠান মঞ্চের কাছে আমরা বিক্ষোভ করি, মিছিল করি এবং মহিলারা, বিশেষ করে খান্দা থেকে তফসিলি জাতি মহিলারা তারা গিয়েছিলেন, কারণ বানকলা এলাকার মধ্যে এটা তার সব গ্রাম এলাকায় তার প্রভাব পড়ছে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম। হরিশপুর, পড়াশকোল এবং এখন যেটা হচ্ছে হরিপুর বহুলা এলাকাতে ধস হচ্ছে। প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারা বিপন্ন আছে, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের বাচ্চারা বিপন্ন আছে। পুকুর মাটির তলায় চলে গেছে। কোনো দিকে না তাকিয়ে এখন শুধুমাত্র ঠিকাদার দিয়ে কয়লা তোলাবার এই চেষ্টা, আজকে সেটা করতে পারেনি ইসিএল এবং আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি ওই এলাকার মানুষকে যে তারা আজকে এটা সাথ দিয়েছেন। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। देखो পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও, ঠিক নো মাথায় হাত। লেটস গো টু চা। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।